wabarakatuh. Hi friends, in respect, this is Zulfa Ismawati MPD and all my friends. Allow me introduce myself. My name is Yusnur Fatimah from the Dakwah Management Study program. I will here review a book, Athlete Management Principles, page 421 to 420 440. Nah guys, tadi kan di materi sebelumnya, pemateri sebelumnya itu kan telah menjelaskan. Nah, saya akan melanjutkan pada halaman 421 tentang the right approach to leadership. Pendekatan sifat kepemimpinan. Nah, apa saja sih sifat kepemimpinan itu? What are the right perspective on leadership? Apa saja perspektif sifat dalam kepemimpinan itu? Ancient Greek, Roman, and Chinese scholars were keenly interested in leader and leadership. Their one important leader as Horace Farmer. In this poem, the Athenians portrays in their during and after the Trojan War as a great leader who had vision of self-confidence. His son Seleucus, under the tutelage of Mithra, developed his father character and leadership skills. Out of such stories, there is the great maturity of leadership and a starting point for the contemporary study of leadership. Para sarjana Yunani, Romawi, Mesir, dan Tiongkok kuno sangat tertarik pada pemimpin dan kepemimpinan. Tulisan mereka menggambarkan pemimpin sebagai pahlawan. Jadi itu mereka menggambarkan seorang pemimpin itu adalah pahlawan nomor 1. Honorer dalam puisinya, Odyssey menggambarkan Odysseus selama dan setelah perang Troya sebagai seorang pemimpin besar, memiliki visi dan kepercayaan diri. Putranya Telemachus di bawah bimbingan mentor mengembangkan keberanian. Selanjutnya, the great majority of leadership status, the some people are born with the necessity attributes to be great leaders. Alexander the Great, Julius Caesar, John of Arc, Catherine of Crete, Napoleon, and Mahatma Gandhi are gifted and literally great leaders born with a set of personal qualities that make the average leader. Even today, the belief that truly great leaders are born is common. For example, Kenneth writer of Fortune magazine commented that the best leaders seem to possess a God-given spark. During the early scholar and the verb to understand leaders and leadership, they wanted to know from an organizational perspective that currently leaders hold in the command in the hope that people with these characteristics could be encouraged and placed in key organization positions. Teori kepemimpinan orang hebat menyatakan bahwa beberapa orang dilahirkan dengan atribut yang diperlukan untuk menjadi pemimpin hebat. Alexander Agung, Julius. Nah, itu adalah contoh-contoh dari pemimpin-pemimpin hebat. Disebut sebagai pemimpin yang hebat secara alami terlahir dengan serangkaian kualitas pribadi yang menjadikan mereka pemimpin yang efektif. Jadi yang membuat dia itu bukan nasab atau keturunannya, tetapi dari kepribadian diri mereka sendiri. Bahkan saat ini, keyakinan bahwa pemimpin yang benar-benar hebat akan dilahirkan adalah hal yang umum. Misalnya, Kenan Leibich, penulis majalah Fortune, berkomentar bahwa pemimpin terbaik tampaknya memiliki semangat yang diberikan Tuhan. Pada awal tahun 1200, para sarjana berupaya memahami pemimpin dan kepemimpinan. Mereka ingin mengetahui dari sudut pandang organisasi karakteristik apa saja. Masuk ke halaman selanjutnya, early respect efforts and to what is differ
To us, the triad parts to leadership combined by the craftsman theory of leadership and the emerging interest in understanding what leadership is reserved on the leader. What is leader? Where are the discussing characteristics of the correct and effective leaders? That current my theory of leaders, how that some people are born with a set of personal quality that make the great leader. Mahatma Gandhi is often cited as a naturally great leader. Nah, upaya penelitian awal dan apa yang disebut sebagai pendekatan sifat terhadap kepemimpinan didorong oleh teori kepemimpinan yang hebat. Dan muncul minat untuk memahami apa itu kepemimpinan. Para peneliti berfokus pada pemimpin. Siapakah pemimpin itu? Bagaimana ciri-cirinya? Teori kepemimpinan orang hebat menyatakan bahwa beberapa orang dilahirkan dengan seperangkat kualitas pribadi. Nah, jadi itu kualitas pribadi mereka sendiri gitu loh yang membuat mereka sebagai pemimpin yang hebat. Selanjutnya leader traits research, penelitian sifat pemimpin. Nah, Albert Stockdale will on the faculty at the Ernest State University Bernard Armada led 20 that country study of leadership. Scholars taking the triad approach attempted to identify psychological approaches like and like democracy, education, and background, personality damage, self-confidence, and aggressive intelligence, deficient, and text relate, achieve drive, and personal and social characteristics, sociability, and competitive with leader emergence and leader effectiveness. After having several hundred study of leaders track skill in description the social leader is why. Nah, pada paragraf ini menjelaskan tentang tentang kepemimpinan itu, para pakar menggunakan pendekatan sifat berusaha mengidentifikasikan faktor fisiologis. Fisiologis itu penampilan, tinggi badan, berat badan, demografi, usia, pendidikan, dan latar belakang sosial ekonomi, kepribadian, dominasi, kepercayaan diri, agresivitas intelektual. Itu isinya kecerdasan, ketegasan, penilaian, dan pengetahuan terkait dengan tugas, dorongan, berprestasi, inisiatif, dan ketekunan, dan karakteristik sosial, kemampuan bekerja sama dengan munculnya pemimpin, efektivitas pemimpin setelah meninjau beberapa ratusan penelitian tentang sifat pemimpin dan lainnya. Nah, the successful leader is characterized by a strong drive for responsibility and the complex figure and practical, venturesome and original in problem solving, drive to exist in social situation, self and sense of personal identity, willingness to express concern of discussion and action, readiness to absorb interpersonal strengths to thrill from and really able to influence other person before and capacity to structure social interest that is the purpose. Pemimpin sukses dicirikan oleh dorongan yang kuat terhadap tanggung jawab penyelesaian tugas, semangat, ketekunan dalam pemecahan masalah, keberanian, dorongan mengambil inisiatif, mengambil peluang, kemauan untuk menolerasi frustrasi dan kemudahan kepemimpinan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, dan kapasitas untuk menyusun sistem interaksi sosial. The last three list of the 20 conscious exploration of the relationship between trans and border leader and leader emphasis between like from the University of Maryland and a number of the research and in the recent review of the trans about that successful leaders
process and set calm the different from those of other people, although the characterized process also are constantly that are different from those of other people, though this cartoon study different whether a person will be a leader or a successful leader. They are since that and people with leadership among that there in the hair. Tiga dekade terakhir pada abad ke-20 menyaksikan eksplor terus-menerus terhadap hubungan antara sifat-sifat dan kemunculan peran serta eksternal pemimpin. Edwin Locke dari University of Maryland dan sejumlah rekan penelitiannya dalam tinjauan terbaru mereka mengenai penelitian sifat mengenai bahwa pemimpin yang sukses memiliki serangkaian karakteristik inti yang berbeda dari orang lain. Meskipun sifat ini tidak semata-mata menentukan apakah menjadi ahli seorang pemimpin atau pimpinan yang sukses, hal tersebut dipandang sebagai persyaratan memberikan potensi kepemimpinan pada orang. Di antara ciri-cirinya diidentifikasikan sebagai berikut. First, drive a high level of effort, a strong desire for visual energy and initiative, leadership potential and intense desire to lead others, honesty and integrity, a commitment to the truth, non-deceit, forward and deed, self-confidence and assurance in oneself and ideas and one's ability, skill, capable of earning good champion, have strong and calm abilities, possessing the capacity to think strategically and multidimensionally, knowledge of the business, a high degree of understanding of the company industry and psychometrics, other traits, charisma, creativity, original, and flexibility, adaptiveness. Nah, jadi ciri-ciri orang yang berkepemimpinan itu bagaimana? Dorongan, usaha tingkat tinggi, termasuk keinginan untuk mencapai prestasi, motivasi, keinginan untuk memimpin, kejujuran, kepercayaan diri, kemampuan kognitif, terampil secara konseptual, mampu melakukan penelitian yang baik, pengetahuan bisnis, memahami tingkat bisnis. Ciri lainnya karisma, kreativitas, dan adaptasi. Jadi mereka itu mampu beradaptasi apa tidak gitu. Real leaders may be people with the right staff, effective leadership requires smart, the smooth process, the that strike and efficient implementation are all necessary for the person who has right staff to realize their leadership potential. According to like people endowed with the strike account in behaviors that are associated with leadership. As followers, people are attracted to and eager to follow individual who display, for example, harness and integrity, self-confidence, and the motivation to lead, professionality, there as behaviors also a integration between the person in the. Nah, jadi meskipun pemimpin mungkin adalah orang yang memiliki kemampuan yang tepat, kepemimpinan efektif melakukan lebih dari sekadar memiliki serangkaian motivasi dan sifat yang benar, pengetahuan, keterampilan, kemampuan visi, strategi, penerapan visi efektif semuanya diperlukan bagi orang yang memiliki hal yang tepat. Untuk mewujudkan potensi kepemimpinan, menurut Locke, orang yang memiliki sifat ini terlibat dalam perilaku yang menghubungkan dengan kepemimpinan. Sebagai pengikut, orang tertarik dan cenderung mengikuti individu yang menunjukkan misalnya kejujuran, kepercayaan, motivasi untuk memimpin gitu. Psikolog kepribadian mengingatkan kita bahwa perilaku adalah hasil interaksi antara orang tersebut dan dirinya. Halaman 423. Situation that is before person situation to this physical whether misal at in important a person the personality tends to get expressive track and individual behavior in weak situation and to be suppressed in strong situation. A strong situation is one with strong verb normals and less strong equantifies clear expansion and river for a particular behavior are characteristic of the mechanistic organization with the well-defined history of entry jobs and standard
Operation, production, example of strong situation, the organic social system, examples a weak situation from a leadership perspective, a person style play a strong role in their leader behavior and ultimately leader effects when that situation permits the expression of their disposition. Thus personality traits prominently have leader before in weak situation. Situasi yaitu perilaku. Situasi psikolog Walton menambahkan pengamatan bahwa kepribadian cenderung diekspresikan melalui perilaku individu dalam situasi lemah dan ditekan dalam situasi kuat. Nah, jadi kepemimpinan itu kepribadian dapat diekspresikan ketika kita kuat atau lemah gitu loh. Situasi yang kuat adalah situasi dengan norma dan aturan perilaku yang kuat serta intensif yang kuat, harapan yang jelas, dan penghargaan untuk perilaku tertentu. Karakterisasi kami terhadap organisasi mekanistik dengan hierarki wewenang pekerjaan prosedur operasi standar baik menunjukkan situasi yang kuat. Sistem sosial organik merupakan contoh situasi yang lemah. Sifat seorang memainkan peran yang lebih kuat dalam perilaku pemilihan pada akhirnya menunjukkan ekspresi disposisi mereka. Dengan demikian ciri-ciri kepribadian terbentuk secara jelas perilaku pemimpin dalam situasi lemah. So, finally, about the fall of the great person approach to leadership, evidence accumulated to that does not provide a strong base of support for the nation that leaders are born. Yet the study of twins and the University of Minnesota leave open the possibility that part of the answer may be found in organs, many personality traits and vocational interests which might be related to one's interests and responsibility for others, and the motivation to lead have been found to be related to our genetic disposition as well as to our life experiences. Each card that reconciles then my luck and his social traits a significant part of its existence to life experience. Thus, a person is not born with self-confidence, self-count in develop. Honesty and integrity are a matter of personal choice. Motivation to lead comes from the individual and it with its control and knowledge of the business can be acquired while cognitive ability does in part find its origin in the genes it still needs to be developed. Finally, drive as responsibility trait might also have a genetic content, but it too can be solved and other encountered it goes without saying not to note of this integration are accurate overnight. Terakhir mengenai validitas pendekatan orang hebat dalam kepemimpinan. Bukti yang dikumpulkan hingga saat ini tidak memberikan dasar dukungan yang kuat terhadap gagasan bahwa pemimpin itu dilahirkan. Namun penelitian terhadap anak kembar di Universitas Minnesota membuka kemungkinan bahwa sebagian dari jawabannya mungkin ditemukan pada gen kita. Banyak ciri kepribadian dan minat kejuruan yang mungkin terkait dengan minat seorang untuk memikul tanggung jawab terhadap orang lain dan motivasi untuk memimpin ditemukan terkait kecenderungan genetik. Dengan demikian, seorang tidak dilahirkan dengan rasa percaya diri. Rasa percaya diri dikembangkan, kejujuran dan integritas adalah masalah pilihan pribadi. Motivasi untuk memimpin berasal dari dalam diri individu dan berada dalam kendalinya. Serta pengetahuan tentang bisnis dapat diperoleh meskipun kemampuan kognitif sebagian berasal dari gen, namun kemampuan ini perlu dikembangkan. Jadi dalam kemampuan kita itu bukan dari gen saja, tetapi dari kemauan diri kita. Kita ini mau maju apa enggak, seperti itu. Other leader traits, sifat pemimpin lainnya, sex and gender disposition and self-motoring also play an important role in leader emergence and leader style.
Jenis kelamin dan gender, watak, dan pemantauan diri juga memainkan peran penting dalam kemunculan kepemimpinan dan kepemimpinan. Sex and gender role, peran seks dan gender. Much research has gone into understanding the role of sex and gender in leadership to measure difference. Have been explored sex and gender roles in relation to leader emerging and leader style different exist across the sexes. Evidence support the observation that men emerging and leader from equality that women throughout history. Few women has been in positions where that could develop or accepted leader before. In contemporary society, they persevere and experts appears to play an important role in the emergence of women as leader, yet gender role is more predictive than sex. Individuals with masculine, for example, assertive, aggressive, competitive, willing to take a stand, as opposed to the feminine, careful, affectionate, sympathy, gentle, characters are more likely to embody in leadership roles and are society most frequently social to process. The masculine thus will formulas are more frequently social to process the feminine characteristic. Research evidence, however, suggests the individuals who are endowed this that is who simultaneously both masculine and feminine characteristics are likely to emerging in leadership roles as individuals with only masculine characteristics. This suggests that possessing feminine qualities does not discard from the attributes of the individual as a leader. Nah, peran seks dan gender. Banyak penelitian telah dilakukan untuk memahami peran jenis kelamin dan gender dalam kepemimpinan. Dua cara utama telah dieksplorasi peran jenis gender dalam kaitan dengan kemunculan kepemimpinan. Apakah terdapat perbedaan atau tidak? Nah, dalam bukti yang mendukung bahwa laki-laki sering muncul sebagai pemimpin dibandingkan perempuan. Nah, sepanjang sejarah itu ya sedikit perempuan yang berada di posisi di mana mereka dapat mengembangkan atau menjalankan perilaku kepemimpinan. Dalam masyarakat masa kini, peran sebagai ahli nampak semakin memainkan peran penting dalam memunculkan perempuan sebagai pemimpin. Namun peran gender lebih bersifat dibandingkan jenis kelamin. Individu dengan karakteristik maskulin, contohnya tegas, agresif, kompetitif, bersedia mengambil sikap, dibandingkan karakteristik feminim, ceria, penuh kasih sayang, simpatik, lembut, lebih memungkinkan muncul dalam peran kepemimpinan. Dalam masyarakat kita, laki-laki sering disosialisasikan untuk memiliki ciri maskulin, sedangkan perempuan lebih kepada feminim. Namun, bukti terbaru menunjukkan bahwa individu yang berkelamin dua, yaitu secara bersamaan memiliki karakteristik maskulin dan feminim, cenderung muncul dalam peran kepemimpinan dibanding individu yang hanya memiliki karakteristik maskulin. Hal ini menunjukkan bahwa memiliki kualitas feminim tidak mengalihkan perhatian dari daya tarik individu sebagai seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu tidak harus bersifat seperti maskulin, tetapi ketika maskulin dan feminim itu menjadi satu, bisa jadi dia memiliki sifat semangat kepemimpinan. Halaman 424. With regard the leadership style, researchers have looked to see if more firmly different exists in the text and interpersonal style, and whether or not different exists in how autocratic or democratic men and women are. The answer is when it comes to interpersonal versus sex orientation, difference between men and women appear to be marginal. Women are somewhat more concerned with meeting the group's interpersonal needs, while men are somewhat more concerned with meeting the group
Text need big difference emerging in the term of democracy versus autocratic leader style. Men tend to be more autocratic are elective, while women are more likely to adopt a more democratic or participatory leader style. In fact, it might be because men are more directed that they are seen as scapegoats and they are turned to more often as leaders. Nah, berkenaan dengan gaya kepemimpinan, para peneliti telah memiliki apakah ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Nah, jawabannya adalah ketika menyangkut orientasi antara pribadi versus orientasi tugas, perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu tampak kecil. Perempuan lebih mementingkan memenuhi kebutuhan interpersonal kelompok, sedangkan laki-laki lebih kebutuhan tugas kelompok. Perbedaan besar muncul dalam hal gaya kepemimpinan demokratis dan autokratis. Laki-laki cenderung lebih autokratis atau direktif, sementara perempuan lebih cenderung mengadopsi gaya kepemimpinan yang demokratif. Faktanya, mungkin karena laki-laki lebih direktif, maka mereka dipandang sebagai kunci pencapaian tujuan. Mereka dialihkan ke dalam kepemimpinan yang lebih demokratif, lebih sering sebagai. Nah, itulah alasan mengapa laki-laki lebih dipilih sebagai pemimpin. Dispositional trait atau sifat disposisional. Psychologists often use the term disposition and mood to describe and differentiate people. Individuals characterized by a positive affective state exhibit a mood that is active, strong, excited, enthusiastic, happy, and elated. A leader with this mood state exudes an air of confidence and optimism and decision as enjoying work-related activities. The Calvert Council and the University of California, Berkeley Democrats, the leaders, manager with positive affection, a positive mood states, tend to be more competent in their personality to contribution more to group activities and to be often more dense leadership and high rifle effort to be training from leader to followers. Good most that is also a call with lower level of group training and is possibly a call with followers who engage in acts of group citizenship. Psikolog telah menggunakan istilah disposisi dan suasana hati untuk menggambarkan dan membedakan setiap orang. Nah, penelitian terbaru dilakukan oleh Universitas California, Berkeley menunjukkan bahwa pemimpin atau manajer dengan afektivitas positif, keadaan suasana hati yang positif cenderung lebih kompeten dan secara interpersonal berkontribusi lebih banyak pada kegiatan kelompok, mampu berfungsi lebih efektif dalam memimpin, dan lainnya. Dengan demikian, pemimpin seperti ini mendorong kekompakan kelompok. Keadaan suasana hati ini juga diasosialisasikan dengan rendahnya tingkat pergantian kelompok dan hubungan positif dengan pengikut yang terlibat dalam tindakan yang menunjukkan kewarganegaraan kelompok yang baik. Self-monitoring atau pemantauan diri. Nah, self-monitoring as a personality trait refers to the strength of an individual's ability and leads to read verbal and non-verbal cues and to alter one before so as to manage the personality of the self and the image to other from of the individual. Self-monitors are particularly reading social cues and regulate their self-personalization to fit a situation. Low self-monitor are sensitive to social cues. My other life motivation are like the ability
to manage how they come across to others. Some efforts parts the position that high self-monitor in more often as leaders in education as a part to expert more influence and group discussion and initiate more structure than low self-monitors. Perhaps high self-monitors emerging as leader because in group interaction they are the individuals work to organize the group and profit in with the structure net to move the group toward attainment. Pemantauan diri sebagai ciri kepribadian mengacu pada kekuatan kemampuan individu untuk membaca isyarat verbal dan nonverbal dan mengubah perilaku seseorang sehingga dapat mengatur presentasi diri dan gambaran di bentuk orang lain tentang individu tersebut. Orang dengan tingkat pemantauan diri yang tinggi sangat cerdik dalam membaca isyarat sosial, mengatur presentasi diri mereka agar sesuai dengan situasi tertentu. Pemantauan diri yang rendah kurang sensitif terhadap isyarat sosial, mereka mungkin kurang motivasi atau tidak punya kemampuan untuk mengatur bagaimana mereka tampil di mata orang lain. Nah, jadi harus pintar-pintar dalam pemantauan diri ya. Behavioral approach to leadership, pendekatan perilaku terhadap kepemimpinan. What are the behavioral perspective and leadership? Apa saja sih perspektif perilaku dalam kepemimpinan itu? Halaman 425. The nearly 4 decades of research that focus on the personal traits coupled with the emergence of leaders and leader effectiveness result into observation. First, leader traits are important. People are abundant with resource, staff, drive, self-confidence, honesty, and integrity are more likely to emerge as leader and to be effective leader than individuals who do not possess the characteristics. Psychological traits are only a part of the story. Traits on account form part of why someone becomes a leader and why they are not effective leaders. Style under the influence of the create mind theory of leadership, research continue to focus on the leader in effort to understand leadership and with what constitutes effective leadership. Rather than become two regions that may be the rest of the story could be understood by looking at what it is that leaders do. Thus, we now turn our attention to leader behavior and the behavioral approach to leaders. Penelitian selama hampir 4 dekade atau yang berfokus pada identifikasi ciri pribadi yang terkait dengan kemunculan pemimpin dan efektivitas pemimpin menghasilkan 2 pengamatan. Pertama, sifat pemimpin itu penting, orang yang berkelahi dengan hal-hal yang tepat. Nah, yang kedua, ciri hanya sebagai dari cerita, sifatnya hanya menjelaskan sebagai alasan seorang menjadi pemimpin dan mengapa mereka atau bukan pemimpin yang efektif. Masih di bawah pengaruh teori kepemimpinan orang hebat, para peneliti terus fokus pada pemimpin dan upaya memahami kepemimpinan, siapa yang muncul dan apa yang dimaksud dengan pemimpin yang efektif. Para peneliti kemudian mulai berpikir bahwa mungkin kisah selanjutnya dapat dipahami dengan melihat apa yang dilakukan para pemimpin. Oleh karena itu, kita mengalihkan perhatian kita pada perilaku pemimpin dan pendekatan perilaku terhadap kepemimpinan. It is not come to think if
of effective leadership in terms of what leaders do. GO and management consultants agree that effective leader discipline, trust in their employees, develop a vision, keep their goal, acknowledge being experienced into the work setting, invitation and focus everyone attention on the which is important. William Arruda in a Fortune article noted by organization with strong cultures report their reference to be about first compared to their peer groups the favorite of from strong coaching cultures Michael developed as ignorant compared to the couple of employees working Junti calls himself an entrepreneur and compared disorganized because some old partner and rank in front of as Apollo founder Steve Jobs believed that the best leader of coach and team cheerleaders similar have been frequently called by management consultant Tom Peters. During the late 1940 to manage a research program, the Ohio State University and University of Michigan Leadership Studies were closed to explore leadership from a behavioral perspective. Saat ini sudah menjadi hal umum untuk memikirkan kepemimpinan yang efektif dengan yang dilakukan oleh para pemimpin. Para CEO dan konsultan manajemen sepakat bahwa pemimpin yang efektif menunjukkan kepercayaan pada karyawannya, mengembangkan visi dan tetap tenang, mendorong resiko, menghadirkan keahlian dan lingkungan kerja, mengundang perbedaan pendapat, dan lainnya. Pada akhir tahun 1940, dua program penelitian besar studi kepemimpinan di Universitas Negeri Ohio dan Universitas Michigan diluncurkan untuk mengeksplorasi kepemimpinan dan perspektif perilaku. The Ohio State University Studies, Studi Universitas Negeri Ohio. A group of Ohio State Universities under the direction of Rabel Stagdill began an extensive and systematic series of study of innovative leader behaviors. Also can with effort group performance, their results individuals to measure sets of leaders' behaviors, consideration, and implementation structure. Sekelompok peneliti di bawah arahan Rabel Stagdill memulai serangkaian penelitian yang ekstensif dan sistematis untuk mengidentifikasi perilaku pemimpin yang terkait dengan kinerja kelompok yang efektif. Hasil penelitian mereka mengidentifikasi dua rangkaian utama perilaku pemimpinan: pertimbangan dan struktur inisiasi. Consideration atau pertimbangan is the orientation behavior of a leader. It's instrumental in creating and maintaining good partnership that is interesting. The group maintains with organizational member. Consideration behavior included with support and friendly, expressing people instant community, upload with group member, recording them, speech their ideas, and sharing concur for their feelings. Pertimbangan adalah perilaku seseorang pemimpin yang berorientasi pada hubungan. Hal ini berperan penting dalam menciptakan dan memelihara hubungan baik, yaitu mengatasi kebutuhan pemeliharaan kelompok dengan anggota organisasi. Perilaku pertimbangan mencakup bersikap suportif dan bersahabat, mewakili kepemimpinan yang lain, berkomunikasi secara terbuka dengan anggota kelompok, mengakui mereka, menghormati ide mereka, dan berbagai kebutuhan terhadap perasaan mereka. Implementing struktur, memulai struktur involves text orientation, leadership behavior. It is instrumental in the activities as a rescue to achieve organization goals that address the group needs. Implementing struktur behavior includes schooling work. This was what is to be done and how and when to do it. Providing direction to organizational members, planning, coordinating, problem solving, maintaining standard of performance, and encouraging the use of uniform
After consideration and instructor behavior fits education, many leaders believe that this had to be had one way or the other. If they institute structure, they could not be considered, and vice versa. It did not take long, however, to recording the trainers can simulate trend display and combination of both behaviors. The Ohio State studies and caused the difference to critical categories before that. Memulai struktur melibatkan perilaku pemimpin yang berorientasi pada tugas. Hal ini berperan penting dalam penggunaan sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Sehingga memenuhi kebutuhan tugas kelompok, memulai perilaku struktur mencakup penjadwalan kerja, memutuskan apa yang harus dilakukan dan bagaimana, serta kapan melakukannya, memberikan arahan kepada anggota organisasi, merencanakan, mengkoordinasi, memecahkan masalah, mempertahankan seluruh kinerja, dan mendorong penggunaan prosedur seragam. Setelah mempertimbangkan dan memiliki perilaku struktur pertama kali diidentifikasikan, banyak pemimpin yang percaya bahwa mereka harus berperilaku. Salah satu caranya, jika mereka memprakasari struktur, mereka tidak bisa mempertimbangkan dan sebaliknya. Namun tidak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa para pemimpin dapat secara bersamaan menampilkan kombinasi kedua perilaku tersebut. Studi yang dilakukan di Ohio State ini penting karena mereka mengidentifikasi dua kategori perilaku yang penting. Halaman 426. Distinguish one leader from another, but consider an interesting structure. Behavior can significantly impact word and behavior. Unfortunately, the effects of consideration and interesting structure are not consistent from situation to situation. In some of the organization studies, for example, high level of interesting structure in Ikram performed in another organization, the amount of interesting structure seem to make little difference. Like most organizational members reported great frustration when leaders acted consideration before appeared to have no clear effect on performance. Until this makes advance were dispensed to research and managers like it had been method a profile of the most effective leader behaviors could be identified so that leaders could be trained in the best ways to behave. Research made much clear, however, that there is no one best style of leaders behavior for a situation. Nah, membedakan pemimpin yang satu dengan lainnya, baik pertimbangan maupun perilaku struktur permulaan dapat berdampak signifikan terhadap sikap dan perilaku kerja. Sayangnya, dampak dari pertimbangan dan struktur inisiasi tidak konsisten dari satu situasi ke situasi lainnya. Di beberapa organisasi teliti, misalnya tinggi tingkat struktur inisiasi meningkatkan kinerja. Awalnya, temuan yang beragam ini mengecewakan para peneliti dan manajer. Profil perilaku pemimpin yang paling efektif diharapkan dapat diidentifikasikan sehingga para pemimpin dapat dilatih dengan cara berperilaku terbaik. Namun, penelitian memperjelas bahwa tidak ada satu gaya perilaku pemimpin yang terbaik untuk semua semua orang situasi. The University of Michigan Studies. Studi Universitas Michigan. Ya Allah. At about the same time that the Ohio State studies were underway, research at the University of Michigan also began to involve leader behaviors. As at Ohio State, the Michigan started to identify behavioral elements that differentiate active from ineffective leaders. Pada waktu yang hampir bersamaan dengan mulainya penelitian di Ohio State,
Para peneliti di Universitas Machin juga mulai menyelidiki perilaku pemimpin seperti Ohio State. Para peneliti Machin berusaha mengidentifikasi elemen perilaku yang membedakan pemimpin yang efektif dan tidak efektif. The two types of leader behavior that stand out in the study are job contract and organizational member center. Job center behaviors are devoted to supervisory focus such as planning, scheduling, coordinating work activities, and providing the research need for tax performance. Employee member can behaviors include consideration and support for organizational members. The dimensions of behavior of course correspond closely to the dimension of intention, structure, and consideration and State. The similarity of the phrase from the independent group of researchers added to their eligibility as the Ohio State research had done. The American research also found that a combination of the two behaviors was possible. Dua jenis perilaku pemimpin yang menonjol dalam studi ini yang berpusat pada pekerjaan dan berpusat pada anggota organisasi. Perilaku yang berpusat pada pekerjaan dikhususkan untuk fungsi pengawasan, perencanaan, penjadwalan, koordinasi, aktivitas kerja, dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan tugas. Perilaku yang berpusat pada karyawan mencakup pertimbangan dan dukungan terhadap anggota organisasi. Dimensi perilaku ini tentu saja berkaitan erat dengan dimensi struktur permulaan dan pertimbangan diidentifikasi oleh Ohio State. Kesamaan temuan dari kedua kelompok penelitian menambah kredibilitas mereka. Para peneliti juga menemukan bahwa siapapun dari kedua perilaku tersebut bisa saja terjadi. The studies of mission are significant because there is the importance of leader behavior that also provide the basis for literature that specific method of work situation in leader. We have subsequent research in Michigan and as well as found additional behaviors counseling with effective leaders support or facilitation, goal employees, and internal facilitation. Therefore, behaviors are important to the successful functioning of the group in the support and interaction, facilitation, contribution to the group maintenance needs and goal emphasis, and work facilitation contribute to the group's task needs. The mission research also found that size for behavior do not need to be brought to the group by the leader. The leader's job is to see the tone and create the claim to ensure that critical behaviors are present. Keempat perilaku ini penting bagi keberhasilan berfungsinya kelompok karena dukungan dan fasilitas interaksi berkontribusi terhadap kebutuhan pemeliharaan kelompok dan penekanan tujuan serta fasilitas kerja berkontribusi terhadap kebutuhan tugas kelompok. Nah, the leadership grid atau jaringan kepemimpinan, much of the credit for about important leader behaves most to Robert R. Blake and John Asmall. We developed a method for classifying style of leader combining with many of the ideas from the Ohio State and Michigan studies. In their classification scheme, concurrent from results, production, emphasis on cost effects, and in for-profit organization, a concurrent from profile, concurrent for people involved as prompting, working relationship, and paying attention to issue of importance to group members as so
Leadership grid demonstrates that any combination of these two leader grounds is possible, and 5 styles of leader are highlighted here. Nah, penghargaan terbesar dalam menyebarkan pengetahuan tentang perilaku pemimpin yang penting harus diberikan kepada Robert R. Black dan Jane S. Moulton yang mengembangkan metode untuk mengklasifikasikan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan banyak gagasan dari penelitian Ohio State dan Michigan. Dalam penelitian mereka, skema klasifikasi perhatian terhadap hasil atau produksi itu menekankan pada keluaran efektivitas biaya dan dalam organisasi nirlaba perhatian terhadap keuntungan. Kepedulian terhadap orang lain melibatkan meningkatkan beban kerja dan perhatian isu penting bagi anggota kelompok seperti yang ditunjukkan pada gambar 13.9. Leadership grid menunjukkan bahwa kombinasi apapun dari kedua kekhawatiran pemimpin ini mungkin terjadi dan 5 gaya kepemimpinan disoroti di sini. Halaman 427. Nah, pada halaman ini kan tadi dikatakan tentang kepedulian terhadap orang lain melibatkan peningkatan beban kerja dan perhatian pada isu-isu penting bagi setiap kelompok. Nah, ada apa saja sih pada diagram? Nah, ini Black and Moulton contact that the son contribute and command leader a high concurrent for result and people are so 9 style is universally the most effective, while the leadership grid is applying and will structural research to that suggesting that there is no universally effective style of leadership. 9,9 are outwards. There are, however, well-identified situations in which a 9 style is unlikely to be effective. Organization number of high involvement organizations who have mastered their job duties require title production-oriented leader behavior. Likewise, there is little time for people-oriented before doing an emergency. Finally, evidence suggests that the high style may be effective when the situation calls for high level of initiating structure. Under these conditions, the initiation of structure is more expandable, favorably occurring for satisfaction and performance when the leader is also experiment, sportive, and considerate. Nah, pada gambar kan telah dijelaskan ya. Nah, Black dan Moulton itu berpendapat bahwa gaya pemimpinan yang baik, berkontribusi dan berkomitmen, kepedulian yang tinggi terhadap hasil dan orang secara universal adalah yang paling efektif. Meskipun leadership grid menarik dan terstruktur dengan baik, penelitian hingga saat ini menunjukkan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang efektif secara universal. Sebaliknya, namun terdapat situasi yang sudah teridentifikasi dengan baik di mana gaya 99 itu gayanya itu suara, berkontribusi, berkomentar. Saya mendukung tindakan tim dengan cara yang mengundang keterlibatan dan komitmen. Saya mengeksplorasi semua fakta dan pandangan alternatif untuk mencapai pemahaman bersama tentang solusi terbaik. Nah, setelah itu namun terdapat situasi yang sudah teridentifikasi dengan baik di mana gaya tidak mungkin efektif. Anggota organisasi dari organisasi dengan keterlibatan tinggi yang telah menguasai tugas pekerjaannya memerlukan sedikit perilaku pemimpin yang berorientasi pada produksi. Demikian pula hanya ada sedikit waktu untuk melakukan perilaku yang berorientasi pada masyarakat selama keadaan darurat. Yang terakhir, bukti menunjukkan bahwa gaya tinggi mungkin efektif ketika situasi memerlukan struktur inisiasi tinggi. Dalam kondisi seperti ini, permulaan struktur akan lebih dapat diterima dan akan berdampak positif pada kepuasan dan kinerja pengikut bila pemimpin juga dianggap sebagai sosok yang hangat, sportif, dan penuh perhatian. Nah, situational contingency approaches to leadership. Pendekatan situasi kontingensi terhadap kepemimpinan.
What are the situational perspective on leadership? Apa saja sih perspektif situasional mengenai kepemimpinan? As early as 1948, Labs determines that the qualities, the characteristic and skill required in a leader are determined to a large extent by the demands of the situation in which he is to function as a leader. In addition, it had been observed that too much leader behaves in changing structure and consideration did not always lead to equally positive outcomes. That is, there are times when enchanting structure results in performance interest and flower satisfaction, and there are times where the results are just the opposite, according to such as the lead accept to ask. Under what conditions are the results positive in nature, and when and why are them negative at other times? Obviously, station universe and chi continents are award. Several theories have been advanced to address the issue. These are Fried's contingency theory of leadership, the Pascal theory of leader effectiveness, and life cycle theory, cognitive research theory, the decision theory, and the decision process theory. We explored two of the better known situational theories of leaders, Fried's contingency model and Robert Hall's Pascal theory. Her Victor from Philip, though other Jacob is the model as applies. Pada awal tahun 1948, Ralph Stock menyatakan bahwa kualitas karakteristik dan karakteristik yang diperlukan dalam diri seorang pemimpin sebagian besar ditentukan oleh tuntunan situasi di mana ia akan menjalankan fungsi sebagai seorang pemimpin. Telah diamati bahwa dua perilaku pemimpin utama, struktur awal dan pertimbangan, tidak selalu membawa hasil positif yang sama. Artinya ada kendala memulai struktur menghasilkan peningkatan kerja dan kepuasan pengikut, dan ada kalanya hasilnya justru sebaliknya. Temuan yang kontradiktif seperti ini membuat para hasil bertanya dalam kondisi apa hasil tersebut bersifat positif dan kapan dan mengapa hasilnya negatif di waktu lain. Jelas sekali perbedaan situasional dan kemungkinan penting sedang terjadi. Beberapa teori telah dikemukakan untuk mengatasi masalah ini adalah teori kepemimpinan konkret, teori jalur tujuan tentang efektivitas kepemimpinan, Fried's contingency model, model contingency Fielder. One of the earliest, best known, and most controversial situation on leadership was based for by Frieder from the University of Washington. His theory is known as the contingency theory of leadership. According to Frieder, organization attempt to achieve corporate leadership must the leader, according to our type, as the situation faced by the leader and controls a match between the two. Salah satu teori kepemimpinan kontingensi situasi yang paling awal, paling terkenal, dan paling kontroversial dikemukakan oleh Fred Fielder dari Universitas Washington. Teori ini dikenalkan sebagai teori kepemimpinan kontingensi. Menurut Fielder, organisasi yang berusaha mencapai efektivitas kelompok melalui kepemimpinan harus menilai pemimpin berdasarkan sifat yang mendasarinya, menilai situasi yang dihadapi pemimpin, dan membangun kecocokan yang tepat di antara keduanya. The leader trait, sifat pemimpin. Leaders are asked about their performance
called girl LPC, the person with warm daylights like to work. The most popular interpretation of the LPC score is that it reflects a leader's underlying functional trait. The example: pleasant, unpleasant, cold, warm, friendly, unfriendly, and trustworthy. You can estimate your own LPC score by completing the LPC self-assessment on the following page. Failures state that leaders with high LPC scores are orientation, they need to develop and maintain close interpersonal relationship. They tend to influence their life preference, job skill in very favorable terms. Next accomplishment is a secondary need to this type of leaders and becomes important only after the need for relationship is reasonably well spent in current leader with low LPC score that evaluates. Para pemimpin ditanyai tentang rekan kerja yang paling tidak mereka sukai. Orang yang paling tidak mereka sukai untuk bekerja. Interpretasi paling populer dari skor LPC adalah bahwa skor tersebut mencerminkan di posisi mendasar seorang pemimpin terhadap yang lainnya, misalnya menyenangkan atau tidak menyenangkan, dingin, hangat, ramah, tidak ramah, dan tidak dipercaya, dapat dipercaya. Anda dapat memeriksa skor LPC Anda sendiri dengan menyelesaikan penelitian mandiri. Feder menyatakan bahwa pemimpin dengan skor LPC tinggi berorientasi pada hubungan mereka, lalu mengembangkan dan memelihara hubungan antar pribadi yang erat. Mereka cenderung menilai rekan kerja yang paling tidak mereka sukai dengan cara yang cukup baik. Penyelesaian tugas merupakan kebutuhan sekunder bagi tipe pemimpin seperti ini dan menjadi penting hanya setelah kebutuhan akan hubungan terpuaskan dan baik. Sebaliknya, pemimpin dengan skor LPC rendah cenderung mengevaluasi kinerja. 429. The situational factor. Faktor situasional. Some situations favor leaders more than others due to feel their situational favor less in the degree to which leaders have control and influence, and therefore feel that they determine the outcome of a group interaction. Several later leader can his situational factor from situational favorability to situational control, where situational control essentially refers to the degree to which a leader can influence the group process. The factors work together to determine how favorable a situation is to a leader in order of importance. They are: 1. Leader member relation, the track of the group experience of the leaders, their ability to work well together, and member level of loyalty to the leader. Text structure, the degree to which the text specifies a detail cost call and how to achieve it on 3. Possession power, a leader's his ability in influence group member. The situation is most powerful for a leader when the relationship between the leader and group member is called when it starts in it, and when the leader's possession power is stronger, called that situation occurs under poor leader relationship and strangle stack and big possession power. Nah, faktor situasional, beberapa situasi lebih menguntungkan pemimpin dibandingkan situasi lainnya. Menurut Feder, kesukaan situasional adalah sejauh mana pemimpin mempunyai kendali dan pengaruh sehingga mereka merasa bahwa dapat menemukan hasil interaksi kelompok. Beberapa tahun kemudian, Feder mengubah faktor situasi menjadi 3 faktor kerjasama untuk menggunakan seberapa menguntungkan situasi bagi seorang pemimpin berdasarkan tingkat kepemimpinannya. Yang pertama, hubungan pemimpin dan anggota, tingkat penerimaan kelompok terhadap pemimpin, kemampuan untuk tetap bekerjasama dengan baik, dan tingkat loyalitas anggota terhadap pemimpin. Kedua, struktur tugas, sejauh mana tugas menentukan tujuan yang terperinci dan tidak ambigu serta cara mencapainya. Kekuasaan posisi, kemampuan langsung seorang pemimpin untuk mempengaruhi anggota kelompok. Situasi yang paling tidak menguntungkan terjadi ketika hubungan pemimpin
dan anggota itu buruk, tugas tidak teratur, dan kekuasaan posisi lemah. Nah, pada gambar di belakang saya ini kan ada grafik ya, grafik tentang model kecocokan pemimpin diadaptasi dari VE, hubungan pemimpin anggota, struktur tugas, kekuatan posisi pemimpin. Nah, leader situation matches, pertandingan pemimpin situasi. Some combination of leaders and situation work well, other not. In search of the best combination, the examine a like number of leadership situations. Here are ground the most leaders have already seen are dominant styles organization and to designate job situation to fit the leader. While this model has not been fully tested, have often predicts Mr. are currently friends will result in that relationship leader are much more effective under. Nah, pemimpin berkombinasi dengan baik untuk mencari kontribusi terbaik. Friedrich meneliti sejumlah besar situasi kepemimpinan. Dia berpendapat bahwa sebagian besar pemimpin memiliki gaya yang relatif tidak dapat diubah atau dominan, sehingga organisasi perlu merancang situasi kerja agar sesuai dengan pemimpin tersebut. Meskipun model tersebut belum sepenuhnya diuji dan penguji seringkali menghasilkan temuan yang beragam atau kontradiktif, penelitian Feder menunjukkan bahwa ada hubungan pemimpin yang berorientasi LBC tinggi jauh lebih efektif dalam kondisi seperti ini. 430. Condition of intermediate faculty than under either highly favorable or unfavorable situation further attributes the success of relationship orientation. Leaders in situation with intermediate faculty to the leader, non-depressive, permissive attitude, more directive attitude called lead to instantly enforce conflict in the group and a lot of oppression. Dalam kondisi for heckly favor and unfavor situation tests under leaders to with allow LBG are executive attacks are accomplished attacks are less leaders allow the group to form its structural text with mostly more text directly how the job gets done without the need for the leader's direction under favorable condition text limitation behouse setting calls, tutoring works methods, and controlling work hard move the group toward this accomplishment. As may be expected, leader with mid-trained specific goals be more effective in a direct of situation that take all of leaders under conditional of favorability. For example, a medial LPC leader can be text orientation oriented to achieve performance, but so consideration for an allow organization member to process under condition of high situation favorability. Dalam kondisi tingkat kesuksesan menengah dibandingkan dalam situasi yang sangat menguntungkan atau sangat tidak menguntungkan, Feder mengaitkan keberhasilan pemilihan yang berorientasi pada hubungan dalam situasi dengan tingkat kesukaan mencegah karena tingkat kepemimpinannya yang tidak mengarahkan dan permisif. Sikap yang lebih direktif dapat menimbulkan kecemasan pada pengikut konflik dan kelompok, dan kurangnya kerjasama untuk situasi yang sangat menguntungkan dan tidak menguntungkan. Pemimpin yang berorientasi pada tugas yang memiliki algoritma rendah sangat efektif ketika tugas diselesaikan. Pemimpin yang berorientasi pada tugas memungkinkan kelompok untuk melakukan tugas-tugas yang sangat terstruktur tanpa memaksakan perilaku yang lebih terarah pada tugas.
Pekerjaan selesai tanpa memerlukan arahan pemimpin. Dalam kondisi ini yang tidak menguntungkan, perilaku berorientasi tugas seperti menetapkan tujuan, merinci metode kerja, dan membimbing serta mengendalikan perilaku kerja mengarahkan kelompok menuju penyelesaian tugas. Nah, untuk mencapai kinerja dalam kondisi tingkat kesuksesan yang rendah, misalnya pemimpin dengan ambisi menengah dapat berorientasi pada tugas untuk mencapai kinerja, namun menunjukkan pertimbangan dan mengizinkan anggota organisasi untuk melanjutkan yang sendiri dalam kondisi setelahnya menguntungkan. Nah, next, kontroversi over the theory. Kontroversi teori meskipun teori Feder. Although Feder theory often identifies party leader situations and has received broad support, is not likely some know that these characteristics leaders are preference to their attitudes or personality towards LPC, while it's cancel the leader affections of their behaviors those with a particular trait will behave in particular fashion. The theory fails to make the connection between the less profound correct attitude and specific fall in education formulas of the model have produced wizard are cultivating firmly what is the true meaning of the discourse exactly what is being revolted by a person who says their less prefers co-occur in positive or negative term. G. House and Norm and Aditya conclude noted that in a speech of the criticism there has been substantial support from further theory. Nah, sering mengidentifikasikan kecocokan situasi pemimpin dan dapat mendapat dukungan luas. Teori ini bukan tanpa mengkritik beberapa orang mencatat bahwa ini mencirikan pemimpin melalui referensi pada sikap atau sikap kepribadian mereka. Sementara hal ini menjelaskan efektivitas pemimpin melalui perilaku mereka memiliki sifat tertentu akan berikut dengan tertentu. Next part called teori jalan tujuan. Robert G. House and Martin Evers will on the faculty and the University of Toronto developed a leadership theory like for this extent the way of leaders need to enhance organizational effectiveness depends on the situation in which the leader is placed. Unlike Feder, however, House and Eber focus on the leader observatory how those managers can either match the situation to the leader, modify the leader behavior to fit the situation. Robert G. House dan Martin saat menjadi dosen di Universitas Toronto itu mengembangkan teori kepemimpinan yang berguna seperti pendapat Feder. Teori ini menegaskan bahwa jenis kepemimpinan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas organisasi bergantung pada situasi di mana pemimpin tersebut ditempatkan. Jadi bagaimana sih peran dari pemimpin tersebut gitu. The model of leadership advised by House include the pedagogical theory of leadership because it suggests that an effective leader provides organization member with a value according to House the motivation of the leader consent in personal buy-off of organizational member for attainment and making the path to the spread of easier to travel by covering it education, blood and footfalls and instructing the opportunities for personal satisfaction and route. Effective leader therefore provide that are valued by organizational member that request may be by recognition, promotion, or an other time that give member an incentive to work hard to achieve goals. Effective leader also give clear instruction so that immigrants about work or education of followers understand
how to do their job effectively. They provide changing weather and trainings so that farms can from the tax expense of them. This all remove barriers to tax compost storm of materials in perfect matching of interfering politicians. Nah, Roberts, model kepemimpinan yang dikemukakan oleh House dan Evans disebut teori kepemimpinan jalur tujuan karena teori ini menyatakan bahwa pemimpin yang efektif memberikan jalan bagi anggota menuju tujuan yang bernilai. Menurut House, fungsi motivasi pemimpin terdiri dari meningkatkan imbalan pribadi kepada anggota organisasi atas pencapaian tujuan kerja dan membuat jalan menuju imbalan tersebut lebih mudah untuk dilakukan dengan memperjelasnya, mengurangi hambatan dan meningkatkan peluang untuk kepuasan pribadi dalam perjalanan. Karena itu, pemimpin yang efektif memberikan penghargaan yang dihargai oleh anggota organisasi. Imbalan ini dapat berupa gaji, pengakuan, promosi, atau hal lainnya yang memberikan intensitas kepada para anggota untuk bekerja keras dan mencapai tujuan. Nah, jadi dalam hal ini tuh pemimpin itu bisa memberikan suatu imbalan gitu untuk para anggotanya supaya dia itu memiliki semangat dalam bekerja sehingga meningkatkan kualitas diri mereka, meningkatkan kualitas kerja mereka. Begitu. Nah, guys, cukup ini yang saya sampaikan pada part 1 tentang buku Principle of Management atau prinsip-prinsip dari manajemen. Nah, selanjutnya akan saya lanjutkan pada pembahasan saya di part 2. Saya video saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.